chers étudiants, voilà, on va terminer l'exercice de Takaji pour la question 4. Donc, pour la question 4, disons, tableau suivant présente une base d'apprentissage pour ce système. J'ai dit que la base d'apprentissage, c'est pour apprendre le système. Après, on va donner les différents, on donne les différents paramètres de signal avec le diagnostic. Exemple, le diagnostic, c'est les arythmies cardiaques. Avec le 0 présente pas de maladie, 1 présente la présence de maladie. C'est une classification. Dans le cas de classification, on utilise Takaji. On classifie les gens qui sont normaux et les gens qui ont une arythmie cardiaque. Toujours on donne une base d'apprentissage. Réellement, la base d'apprentissage doit être trop volumique par rapport à cette base, mais c'est un essai pour comprendre la pratique. Donc, j'ai donné 7 patients avec les différents paramètres de signal ECG, RR, le rapport et les largeurs du QRS avec la classe. La classe, c'est-à-dire la pathologie. Donner le degré d'appartenance pour chaque valeur. Bon, le degré d'appartenance qu'on a fait dans la classe, c'est juste que nous avons la valeur, nous avons اسقاط على la figure. Exemple, on a fait de la première valeur du tableau, on a 170, RR 170. On dit là, voilà, on va dire 150, 170. نسقطها على هنا على le premier graphe, on نسقطها على le deuxième graphe. Exemple, qui se le premier graphe, à peu près, donc les valeurs sont prises sur la hop. On va dire, exemple, on a 0,15 grand ou 0,85 moyen. La même chose pour les autres valeurs. Exemple, la deuxième valeur du tableau 0,25. Bon, il y a le rapport 0,25. On cherche 0,25. Voilà. On fait 0,25. Voilà. 0,25, c'est 100% 1, c'est-à-dire 100% petit. Il y a une erreur dans le tableau. C'est 1 petit. Ça y est. Le rapport 0,25, c'est un petit. Maintenant, après ce qui fait la fusification, on a dit l'étape similaire à la fusification, regarder les valeurs réelles linguistiques. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc, donner le degré d'appartenance. Le degré d'appartenance pour la fusification, c'est la même chose. Calculer le degré de vérité pour la règle. Donc, la règle. Bon, CRR est moyen. Le rapport est grand, la largeur du QRS est grande. Quelle est la décision? C'est-à-dire, mais le degré de vérité. Est-ce que depuis qu'on a normal, qui est le cas, est-ce que le système qui fait de la après apprentissage, il fait de la décision de l'école normale ou l'école pathologique? Donc, ça fait comme la loi. Donc, pour calculer le degré d'évaluation des règles, c'est-à-dire évaluation de la règle, pour évaluer, la première des choses, il faut évaluer la règle. Pour évaluer la règle, donc, nous avons les différents degrés d'appartenance. Ça, le premier sous-ensemble, nous avons le deuxième. Bon, parce qu'on a trois sous-ensembles, le rapport, le RR ou QRS. Donc, on a 3 sous-ensembles. Nous avons les 3. Bon, chez l'application. Donc voilà. Pour B, نفدو قال لك احنا عندنا ما هو قالوا لنا moyen RR يكون moyen l'autre يكون grand l'autre يكون grand donc سميوها B moyen grand pour la classe 0. نمشي نشوفوا le cas اللي عندنا فيه الزيرو. شحال عندنا من كا فيه الزيرو؟ عندنا 3 cas. patient 1 هذا وهذا وهذا. نمشي نشوفوا اسكو هذا فيه moyen grand هذا فيه grand
Voilà, bon, نمشي للطابلو اللي فيه لا كلاسيفيكاسيون نمشي هنا نشوفها. Voilà le tableau اللي فيه لا كلاسيفيكاسيون. كاين oui كاين moyen petit moyen. Donc ما عندناش لو كا تاع moyen grand. Donc هذا لو كا ما نرفدهش. نمشي لو دوزيام كا اللي وين كاين زيرو. اسكو عندي لو كا moyen grand grand. Donc هذا لو كا نرفده. Ça y est, c'est bon. Ah, le troisième cas aussi, moyen, grand, grand. Donc même هذا le cas نفدو. Donc on a deux cas juste le cas 0, deux cas اللي نفدهم. Donc نمشي l'application. Comment appliquer? Donc في الأول نجمع كامل اللي تاع الRR. Donc الRR شحال عندي moyen؟ شحال عندي moyen؟ عندي 0.75 وعندي 1. نعمل 0.75 plus 1. عاود. Le rapport شحال عندي grand 0,2 وعندي 0,4 grand. Donc نفد 0,2 0,4 نجمعهم. عاود عندي في اللارجور دو QRS عندي 0,3 grand وعاود 0,3 grand. Donc نفد les deux ونجمعهم. Donc تجيني 0 نجمعهم. Donc 0,75 plus 1 جمعتها و 0,2 0,4 جمعتهم 0,3 0,3 جمعتهم. عملت لا ملتيبليكاسيون بيناتهم. شحال جاتني 0,63. دونك لو دوغري دو فيريتي هنا راها 0,63. نمشيو نشوفو ليفالواسيون تاع لا ريغ عطاتنا 0,63. نعاودو لا ميم شوز نحسبوها بور لا كلاس 1. موين غران غران بور لا كلاس 1. نمشيو نشوفو ما هي الحالات اللي عندنا موين غران غران في لا كلاس 1. نمشيو بون لو باسيون 2 خطر الباسيون 1 في لا كلاس 0. باسيون 2. Voilà. Donc moyen, grand, grand. Donc هذا نفدو oui. Patient 3 moyen, grand, grand. Oui. حتى هذا يتفد. Patient 4 bon c'est la classe 0 ما نفدوش. Patient 5 moyen, grand, grand نفدو. Le patient 6 moyen, grand, grand نفدو. Ça y est, c'est bon. Ah, patient 7, c'est la classe 0. ما نفدوش. عندي donc 4 cas في la classe 1. نمشي نشوفهم. لا ميم شوز كما اللي عملت في الاخرين. نفد الموين تاع الRR فيهم بربعة. شحال الموين في الباسيون 2 0,6. عندي 0,6 هاودي. بلس عاود 0,75 0,75 عاود 0,45 0,45 عاود 0,4. C'est bon. نعاود عندي pour le rapport le grand عندي 0,4 هاودي باسيون 2 0,4 عاود 0,8 عاود بون هذا جو بونس لا كلاس 0 ما نفدوش عاود 0,6 عاود 0,8 وهذا لا كلاس 0 ما نفدوش. دونك شحال تجيني 0,4 بلس 0,8 بلس 0,6 plus 0,8. Ça y est. نمشي le largeur du QRS عندي 1 grand. La même chose patient الاول c'est la classe 0 ما نفدوش راني في la classe 1. عندي 1 عندي 0,3 عندي 1 وعندي 0,7. donc 1 plus 0,3 plus 1 plus 0,7. نجمع هادو ونعمل لا ملتيبليكاسيون بيناتهم. نابليكي القانون نورمال جاتني 17,16. donc ما هي la règle active automatiquement dans ce cas la règle active هي 17 هي la règle 1. علاش la règle 1 نفدو لو ماكس. دونك القانون هذا راني عطيته لكم في لو كور. دونك نفدو لو ماكس نحسبو بور لا كلاس 0 بور لا كلاس 1 ولا عندي اون اوتر كلاس نحسب لها واللي يكون الكبير فيهم هو اللي لا ريغل سو اكتيفا به. صاي سي بون. دونك هنا لا ريغل الا اكتيفي بور لا كلاس 1. معناها ما معناها معناها كان يكون عندي هذا لو كا RR موين RR موين ou le rapport grand ou la largeur du QRS grande, le système يرفض بدي هذا le patient راه عنده une arythmie cardiaque. Est-ce que c'est clair? بصح le système des fois le cas وين يكونوا هادو les valeurs متقاربين. exemple تصيب 17,16 هنا تصيب 15 ولا شرط علينا نعملوا ان دوغري دو سيرتيتود. دوغري دو سيرتيتود باش ناكد باللي هذه هي لا ريغل اللي راها اكتيف. ما يكونش عندنا حالتين كيف السيستم يطيح في ليغار.
Donc, pour donner le degré d'appartenance. Les degrés d'appartenance sont les physifications. Il y a 0,3, 0 là. Calculer le degré de vérité. Donc, le degré de vérité, c'est le degré de vérité. Donc, la règle active, c'est la classe 1. Calculer le coefficient de certitude pour la règle active. Le coefficient de certitude, حتى هو قلت لكم نحسبوه باش نأكدوا بلي هذيك لا ريغل هي اللي راها اكتيف. لا صبناه تحت 0.5 السيستم يعاود لابرونتيساج تاعو وخاصنا نزيدوا له دوطخ باز لابرونتيساج. لا صبنا لو سيستم ولا لو سيستم صبناه فوق 0.5 ولا صبناه فوق 0.5 سي بون لو سيستم يرفد هذيك لا ريغل ويحطها ويعتمدها ويقول باللي كي نطيح في هذا لو كان نحطها كونسي عندها ان ريتمي كاردياك. دونك ما هو لو فاكتور دو سيرتيتود هاودي دونك نجمعوا نلقاو راه في لو كور سي نفدو لو دوغري دو سيرتيتود تاع هذيك لا ريغل اكزومبل هنا عندنا 16.7 موان بي ا اي بي جي يجمع لي دوغري دو سيرتيتود الاخرين على ان موان 5 كما حنا لو كا تاعنا عندنا غير 2 دونك سور 1 ولي دوغري دو سيرتيتود الاخرين عندنا غير واحد غير تاع الزيرو ونقسمهم على المجموع تاع لي دوغري دو سيرتيتود. دونك هاودي لابليكاسيون نيميريك تاعهم دونك هاودي 17.16 موان قال هنا ترفد لو دوغري دو سيرتيتود تاع لا ريغل اكتيف موان لا سوم تاع لي دوغري دو سيرتيتود الاخرين. حنا بيسك هنا عندنا دو ريغل غير دو كا سي بون سور لا سوم دي دو ريغل. هنا لي دوغري بون راه عندنا في القانون لي دوغري دو سيرتيتود الاخرين على ان موان 1 sur la somme تاع les degrés de certitude. Donc كي حسبناه 0,92 donc elle est vraiment supérieure à 5 donc la règle est active dans ce cas. Bon قال لك quelle est la décision de ce système dans le cas où le RR moyen et le rapport est grand et la largeur du QRS est grande. Dans ce cas automatiquement quelle est la décision de ce système? Automatiquement le cas يطيح في هذا le système ça puisque la règle est active يقولنا c'est une arythmie cardiaque. Donc la décision directement, la décision arythmie cardiaque. Ça y est, arythmie cardiaque, ce qui fait extrasystole. هنا خدمنا بلو كا تاع l'extrasystole ventriculaire. ماشي كا نورمال. Ça y est, c'est bon, c'est-à-dire le cas 1. La classe 1. Ça y est, bon, on dit pour la question. Ça y est, donc je vous remercie et pour voilà pour si vous avez des questions là il faut juste me contacter par email.